Šumska jagoda je vrlo rasprostranjena. Šumska jagoda je veoma rasprostranjena zeljasta biljka. Pripada porodici ruža. Sitnija je u odnosu na jagode koje se gaje. Nema puno šećera, ali ima prelep miris i ukus. Raste na obodu šume, višegodišnja je biljka visine do 30 cm. Cveta u maju i junu. Plodovi su zbirne orašice sočne. Šumske jagode spadaju i u lekovite biljke. Cenjene su bile još u vreme Rimljana. Kao lekovita može se koristiti cela biljka, list, cvet i plod. Sok od šumskih jagoda pomaže kod problema sa jetrom, koristi se u slučaju gihta, holesterola i arterioskleroze. Pročišćava krv, jetru, bubrege, deluje umirujuće na čitav organizam. Od plodova šumske jagode može se još praviti likir, džem i slatko. Mi smo se ovaj put odlučile za slatko. Obrane jagodice operemo i ostavimo da se dobro ocede. U šerpu na šporetu ušpinujemo 1 kg šećera sa 200 ml vode. Kad je šećer dobro ušpinovan, sipamo 400 g jagoda i kuvamo na srednjoj temperaturi 20 minuta. Skuvano slatko otpenimo i prekrijemo krpom nakvašenom hladnom vodom. Kad se slatko ohladi, spakujemo u tegle i čuvamo na hladnom dok se ne pojede.